Ops, ops, ayaw sa scroll ha. Na ako'y pangutanan nimo. Nakabayad na kasi mong utang. Kung galing wala pa man, bayari na. Labi na kung doon na kay ikabayad kay ngano. Sala na sa pagpangawat sa Ginoo unya kung di ka mo bayad, di beta ka sa kaglangit. Di ta ka sa kaglangit, labi na kung doon na tay utang nga wa nato bayari bisan doon na tay ikabayad. Kay ngano, diri sa kalibutan pwede nimo likayan ang imong giutangan pero ngadto sa kalangitan di ta kalikay sa sala nga atong binuhatan din hinining kalibutan. Dili ta makalimbong sa Dios ug hinumdumi kung kita gali na naad nga mobayad sa atong isigataw unya wa nato tumana nang hulam tag kwarta sala na sa pagpangawat nangawat ka sa atubangan kay wa nimo tumana ang imong saad kay ikaw nakasala mang mortal unsaon man pagdala sa Dios ngadto sa kalangitan nimo na doon naman kay utang nga wa nimo bayad bisag duna kay ikabayad mo na igsuon bayari na taon kung nangandoy man kamo saka ngadto sa kalangitan sugdi ang pagbinuotan igsuon aron mahimo kang matarong dili lamang sa imong isigkatawo kundi atubangan sa Ginoo. God bless you.